Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, bakit makabloom sa charm? Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Bangong makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Dahil na mag-Rexona, ligo lang kulang sa umaga para laging fresh ka. Rexona lagi. Ingunang bini, mag-Rexona Permi, ang #1 Dio lotion sa nasod. 8 pesos na ang SRP. Palit na! Dahil na mag-Rexona, ligo lang kulang sa umaga para laging fresh ka. Rexona lagi. Ingunang bini, mag-Rexona Permi, ang #1 Dio lotion sa nasod. 8 pesos na ang SRP. Palit na! Unsa inyong balon? Among cheesecake, milky cheesecake, lemon square from mommy. Siksik ug yummy. Dr. Cheese ay kalinaw, bitaw punto sa kalami. Lemon square cheesecake, sure busog sa snack time. Puno sa milky cheese sarap. Himua silang busog kada recess sa siksik nga Lemon Square Cheesecake. Siksik sa milky cheese kalami. Yes! Ang Surf Bar, may pack na maganda! Bula, puti, ha! Power bula, surf yan. Power puti! Surf yan. Ang power ng Surf Bars, ang galing-galing! Power pula! Surf yan. Power puti! Baret ang gustong-gusto mo, may power galing! Surf Bar, ibang look, same galing! Presyong wais pa rin! Surf yan! Okay na kanay? Oh, nak, maayo na akong pamati. Ay, salamat. Maong inigbahin sa tambal, musalig ko sa Actimed. Gaan pa kayo sa bulsa. Hangtod 85% ang matipid na ko sa Actimed kontra sa branded na tambal. Maong naatay sobra ron. Tananay, laag ta. Salamat sa wais na akong anak. Salamat sa Actimed Quality Generics. Naara na sa Generica Drugstore. If symptoms persist, consult your doctor. Abot kayang gamot na singbisa ng branded? Mag-Actimed by Generica Drugstore sa Actimed Quality Generics. Abot kaya ang ginawa. Punta na sa Generica Drugstore. If symptoms persist, consult your doctor. Mancha, mancha, mancha. Kagamo labada. Sa unang ahulong pa lang, si Breeze ang gahuka. Based on lab test mud and polyester, results may vary. Mancha. Freeze 3 washes pang ka na. Isang 3 times damos ang laba. Breeze 3 washes pack. Refers up to 3 wash loads, up to 18 to 20 pieces per wash. Breeze. That time check was brought to you by Enervon C. Healthy energy na ba ang hanap mo? Mag-Enervon araw-araw. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kakayanin natin ang stress sa tulong ng Stress Tabs. This time check is brought to you by Revicon Tablet. Lakas na kaya ang ambisyon mo. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Actimed Quality Generics. Ang abot kayang gamot mula sa Generica Drugstore. Actimed ng Generica Drugstore. Gamot na singbisa up to 85% sa tipid. If symptoms persist, consult your doctor. This portion is brought to you by New Ariel with Ultra Bula. Mas mabula na, ultra linis pa. Di ma-achieve ang daily goals tungod sa balik-balik na lipong, kalata ug palnuspad? Basig iron deficiency anemia na. Take doctor-prescribed Hemarate FA with 60 milligrams of iron recommended for Filipinos. Per DOH AO number 2010-0010 with proper diet and exercise. Daily goals achieved with the help of Hemarate FA, the blood vitamin. Alagang Unilab yan. Iron, pyridoxine, vitamin B6, cyanocobalamin, vitamin B12, folic acid is the generic name of Hemarate FA. If symptoms persist, consult your doctor. Sa paulit-ulit na hilo, lata at putla, baka iron deficiency anemia na yan. Take Hemarate FA, the blood vitamin. Nak, let's make breakfast na. Okay, chicken time. Enjoy a meaty linamnam morning with Lady's Choice Chicken Spread. Made with real chicken and farm-fresh eggs. Sarap. Lady's Choice Chicken Spread. 10 pesos lang SRP. Kon mo palit og tambal, kanang nasuwayan, kanang masaligan, kanang dekalidad. Alagang Unilab yan. Alagang Unilab yan. Alagang Unilab yan. Kalidad nga tambal, vitamins ug pampagwapa, naa ang Unilab para nimo. Mao kana ang alagang Unilab. Si Camille, maamo, pero matapang. Siya'y bata pa, pero daming nagawa. Camille Villar, inangat ang kabuhayan.
Samahan po ninyo ako sa bagong bukas. Camille Villar, bagong boses, bagong bukas. Naabay immunity gap imong anak? Immunity gap? Si Angel, lisod pa kanon. Si Mela, gabalik-balik ang sakit. Si Toto, tugay kaayo maayo. Immunity gap na. Tabangi nga mawala ang immunity gap. Magselin plus kanunay. Tabang aron 100% ang immunity. Base sa RENI, uban ang saktong kaon, exercise o bakuna. Tabangi nga mawala ang immunity gap. Pagselin plus kada adlaw. Alagang Unilab yan. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Kini nga portion na to ganato sa SED liniment mga higala. Mahigala ang nailanak ayong epektibo nga liniment sa mga masa nga SED panyawan liniment oil kaniadto, SED liniment oil na karon. Kay kini karon mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo. Ang imong katambayayong sa tanang kapait sa imong kinabuhi sama sa arthritis, rheuma, panuhot, butod sa tiyan, tinaakan sa lamok ug mga insekto, kagid-kagid, kuto ug lusa, pwede usab kini gamiton sa paso aron dili na kini makahubag pa. Sulbad na kana sa SED liniment oil. Kalimot ha, SED liniment oil ginama sa SED Pharma ug aprobado sa Food and Drug Administration, giapod-apod sa SED Marketing, tatak SED Marketing, tatak magaling. Askang ngilngiga mga kaigsunan, no? Mapalit na ang SED liniment oil sa tanang mga branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queen's Pharmacy, Joss Pharmacy, sa Kawayan Masbati, sa Carlo Marketing sa Ormoc Usaba, sa Roosevelt Drug sa Batulete o sa tanang butika sa inyong mga lugar.